Hi mga arthritis warriors, Doc Joff diri. Kung naamoy sakit sa tuhod, humanhadlok mo sa doktor, na ako diri para mutubag sa inyong pangutana. Usa ko ka espesyalista sa tuhod, na ako sa Cebu Orthopedic Institute, and karong adlaw atong tubagon ang inyuhang mga pangutana bahin sa sakit sa tuhod, sakit sa atubangan sa tuhod, sakit sa kilid, or sakit sa likod or lukon-lukon sa tuhod. So, kung naamoy pangutana, comment below taga-asa mo, where you are from, and comment sad unsay mga ganahan ninyo na ipangutana para sa sunod na video nato. So, naay importante na kinahanglan ninyo sabton because kanang misinformation or sayop na gipanulti sa inyong mga silingan, inyong mga kaila, inyong mga amigo o amiga na dili doktor, mauni ang rason nganong hadlok ang mga pasyente mo atos doktor ug dili matambalan og tarong. So, dako kay silang magasto, usahay hundreds of thousands of pesos magasto sa mga supplements na dili mo work, why gamit. Si tatay, boy, usa ka pasyente nako, naani siya, niagi siya og sakit sa kasing-kasing, tungod kay na siya diabetes ug high blood siya. Ang mga pasyente hadlok na moduolog doktor, ingnon na siya sa iyang mga silingan na ayog adtong doktor, ni abot sa akong clinic kay ganaan siya magpatambal. And of course, kung grabe na kayo ang arthritis, when he has tried the supplements, the pain relievers, and the injections, ang akong gibuhat is kanang gitawag og knee replacement surgery. Unsa man ni siya ang knee replacement surgery? Unsa man ang knee osteoarthritis na naghatag og kasakit ni Tatay Boy, ato na silang tubagon. So, comment below where you are from and atong tubagon ang inyuhang mga pangutana sa sunod na video. Karon usa-usahon nato ang mga pangutana na naadiri sa atong mga listahan, no? Naatay grupo Hip and Knee Arthritis Cebu Facebook group, and we also answer questions atong tubagon ang mga pangutana. Number 1 question: Doc, am I too old for surgery? Common ni siya na pangutana, Doc. I am 60 years old, tigulang nako. But actually, age is just a number. Ang pinakatigulang na knee patient nako is 102 years old. Maybe you've seen her in the previous mga pictures. And she is pure Chinese. Di siya kibaw mo binisaya, di siya kibaw mo storya og in English. Ang iyarang mga apo kastorya nako. The story is kaning akong Chinese na patient ni abot na grabe na ang iyahang arthritis, alsahon na siya. But we don't just look at the age, nganong naoperahan nako siya, nganong na okay siya, tungod kay naatay internal medicine doctors that do medical clearance. They check the heart, they check the lungs para sigurado na safe before any surgery. So, if you're commenting about age, let me know how old you are and if you are afraid kung hadlok mo tungod sa inyong edad. So, mo to'y pinakatigulang na pasyente na akong naoperahan sa tuhod, 102 years old. Mini, what about my hypertension and diabetes, Doc? So, yes, na ako'y high blood, na ako'y diabetes, hadlok ko magpaadto sa doktor kay ingnan unya na kinahanglan operahan, humanhadlok ko operahan tungod kay na ako'y high blood ug diabetes. The truth, yes, it can be a factor. Pwede na siya maka-affect sa surgery ang high blood ug diabetes, but only if it is uncontrolled. Which is why, again, mubalik ta sa medical clearance sa atong mga amigo ug amiga sa internal medicine. Patients will go through cardiac clearance, CP clearance if na ay problema sa heart, high blood pressure, ug kung naasay diabetes, muagi sad ni sa atong doktor na friendly endocrinologists, no? Or diabetes doctors. Di gyud ta mo operate diretso.
na ako'y tiya na at I think she's 70 years old. She had diabetes, taas yung sugar. We delayed the surgery until makontrol yung diabetes, and after her knee replacement, within 1 month, nagbalik na siya og saka kanawag og hagdan. By 2 months, nagsakay-sakay na siya sa iyang mga kabayo. So, we want you to know to work with the internal medicine doctors. We make sure na safety first sa heart, sa lungs, sa diabetes. So, I hope that helps. And comment below if naamoy high blood diabetes ug nahadlok mo. Let's talk about it. Question number 3. Doc, cardiac patient ko, na anjo na ko. Can I still have a knee replacement surgery? So, the truth is, lain-lain tanan mga pasyente. And yes, naatay mga patients na cardiac patients. Again, yes, surgery can be done if you have cardiac clearance because naatay mga pasyente na dili ma-clear sa cardio, and in those cases di sila madayon og opera. Ang uban mudayon pero mo sign og waiver na delikado og kasabot sila, and this is not recommended. Ganahan kita na ma-cleared for surgery ang mga cardiac patients. That means safe ang procedure. Kay mo nay ganahan nato. Cardiac clearance was done sa usa ka pasyente nako, and we did 1 knee at a time for mga cardiac patients na naay problema sa kasing-kasing, because sa uban mga pasyente na walay problema sa heart, we do knee replacement surgery bilateral or ang duha ka tuhod. So at one day we do both knees, but for heart problem patients, usually it is 1 knee at a time. So after a few months of recovery, we do the other side. So, if you have a heart problem, always talk to your cardio and always team up with a orthopedic doctor and the internal medicine team. We also get what is called a cardiac anesthesia doctor, and sometimes the cardiologist nato na mga amigo at amiga musulod sa operating room para bantayan ang pasyente mismo. So, next question. Dok, hadlok ko, basig dili ko mumata sa opera. Daghan kaayo pasyente moingon ani kay hadlok sila sa anesthesia, na sila kaila or amigo, amiga na dili mumata. The truth is, naagyoy fear. But the risk is not what you think. Wala pa ko'y pasyente, buyag-buyag, na wa pa ni mata. The modern anesthesia with proper evaluation is very safe. So, kaning mga risgo nato sa dili mo mata, not usually founded, no? And majority of the patients, inig kahuman sa opera, mga katawa lang ko kay moingon sila, Dok, di naman hinuon ko makatulog. Kay, number 1, ganahan na sila mulakaw, ganahan sila mulihok-lihok, and they're excited, no? They're excited to start the recovery process. So, di sila katulog mo na itinuod. Next question. Nakalimot na ko. Are we number 5 or 6 na? Dok, nakadungog ko na dili na makalakaw inig kahuman sa procedure, sa knee surgery. Mo ginay baliktad, no? Kami, mga orthopedic knee specialist, we do knee replacement surgery para makalakaw na mo. We do this so that you can have quality of life. And ako mismo, ganahan ko mustorya sa mga pasyente kung unsay ilahang ganahan na goals. Na aba mo'y plano na mo biyahe, human mabiyaan na sa mga pamilya, na abay uban na ganahan mo adto lang sa mall, mo adto sa merkado, mo simba sa simbahan. Those are simple things na pwede nato istoryahan because we want you to walk back to life. Ako ning term kay ganahan ko mabuhi mo usab na makabuhat mo sa inyong ganahan buhaton. So, modern knee replacement surgery, patients walk hours after surgery and sometimes the day after surgery. Depende, not every patient is different. Naagyoy kahadlok ang mga pasyente. So, we get you up fast to avoid DVT, and it's not really as painful as you think. So, that's why patients are walking hours after surgery, even
kung ang duha ka tuhod ginaoperahan na. Next question is, Doc, how long ang hospital stay? Unsa kadugay, pila ka adlaw magstay mi sa hospital? Most patients after surgery mga 2 to 3 days. Some patients 1 day uli dayon. Ang ako'y pasyente na sinangkarya, she was already in a wheelchair and she thought na magdugay siya sa hospital. Despite nawa kayo siya muscles, nakalakaw siya sa ikaduhang adlaw with a walker and she was discharged day 3. And this is pasyente na nag-wheelchair na ha. So, the truth is, kung Lunes gibuhat ang opera, pwede sa Miyerkules or Huwebes uli na. So, day 2, day 3, dugay na ang 5 days. Patients don't want to stay sa hospital kay murag metro sa taxi ang hospital. So, we send you home when you are not in pain, when you are confident, and of course, we make sure na you are safe. So, ipaandam gid na ang balay para way matumba, dili ma-unbalance, no? So, comment below if naamoy mga pangutana bahin sa knee replacement surgery. Next question, Doc, how long yun ang recovery? Balik ta, usually few hours after surgery, pwede na maglakaw-lakaw. You are discharged day 2 to 3, but the muscles and the skin are different, meaning ang una mo heal, ang skin usually 2 to 3 weeks. Ang muscles, they heal usually 6 to 8 weeks, pero naapay gamay na strengthening, physical therapy. And that's why the numbness, the usahin ay pula-pula, na ay hubag-hubag, na ay init-init. These are symptoms na mawala after mga 4 to 6 months, no? And majority of patients are generally happy at the 4 to 6 month mark. The recovery, my friends, mga arthritis warriors, dili na straight line, naagyud na'y tuyok-tuyok gamay. Dok, ang giingon, mahal man kaayo, di man na nako kaya. I think ang tinuod is tungod sa kahadlok sa cost, di na hinuon mo to sa doctor. So, don't immediately think na mahal kaayo. Start with a consultation. Start with talking with your doctors. Take it one step at a time. Ako mismo, di ko ganahan mag-suffer ang pasyente and di ko ganahan na ang cost ma-factor. So, naagyo'y mga paagi na ipasikot-sikot na pwede na mo tabangan ang mga pasyente with their bills and even help mga pasyente get government assistance sa mga DSWD o uban pa. Kay I think na quality of life is important ug kaning knee replacement surgery usan ni ka investment sa imong kaugalingon para ma-happy ka, para naakay quality sa imong kinabuhi, para makalakaw ka ug you just walk back to life, no? So, I do have patients also na imagine daghan kay siya giduol, si Ma'am Gina, daghan kay siya giduol ng mga government offices and even private na mga sponsors na wala siya nagasto even in a private hospital. There are ways na kay nakakita na ko ani and naiuban na di gyud ganahan mo lihok. So that's why if you really want it and believe you can get it, pwede gud na mahitabo ug tabangan nako akong mga pasyente, no? PhilHealth is also very big factor. That's why halos tanan mga pasyente we make sure na ay PhilHealth kay makatabang sa ni sa mga gastos. So if you have questions, again, comment below mga arthritis warriors if you have questions about knee replacement surgery or knee pain in general. Next question, Dok, mahadlok ko mga tabang sa akong pamilya, akong anak is naasan sila ilang kaugalingon gipanghuna-huna, naasan sila ilang kaugalingon anak. I think common gid kay ni. Asking for help is dili anad ang mga tigulang or mga mama ug papa nato. Di sila ganahan mga yugtabang sa ilang mga anak kay nabali naman ang panahon, sila na'y nanginahanglan. And usually, important yun ang gitawag og alignment with the family, magstorya ang pamilya. Kay wagid kibaw ang uban anak na nagsuffer ilang mama or papa and ready and willing yun mutabang ang mga anak. Sometimes manggod na ganahan ta na
naay gamay na ambot garbo ba na, pride ba na, I don't know what you call it, but it's also the deep love for the children na mahadlok na ang parents manghilabot sa pamilya sa ilang anak. But really, mo na importante sa family alignment, kinahanglan open ang communication and ganahan gid ko magstorya ang mga pamilya before deciding any surgery. Kay na ay uban na mga ginikanan atat na magpa-opera, human dili ingnon ilang anak, mahadlok sad sila. So, always aligned ang family bisag ang mga anak nasa gawas, kay mutabang sad sila gyud. Sometimes, i-delay ang opera, kay ganahan sila, ubanan nila si mama or si papa para sa ilang operasyon. Next question is, Doc, bahala na ang Ginoo sa akong arthritis. And usan ni ka gihuna-huna sa mga pasyente na kung bahala ni si God kay ang Ginoo naghatag sa ako aning arthritis, kinahanglan ako ning antuson na ay mga pari na dili mo tuo ani. Na ako'y mga pari na kasturya mo ingon sila, a God that loves us will not give us suffering. So healing is possible but only if you believe. Natay mga madri na pasyente na ganahan gid sila musaka kanaog sa ilang kumbento, di na si sister makasaka kanaog tungod sa iyang arthritis, and after surgery, yes, she was able to walk up and down the stairs within a few weeks. This is something that is possible, and I hope you understand God does not want you to suffer. And even if you think na bahala na si God, kinahanglan sad ta mulihok kung ganahan ta mo walk back to life, mga arthritis warriors. So, let me know your thoughts. Unsa may huna-huna ninyo ani? Kay naay mga pasyente na God-fearing and believe nila na gihatag ang suffering sa Ginoo. So, next question. Doc, hadlok ko. Yes, fear is common. And kaning pangutana na hadlok ko and hadlok sad ko na way mutabang nako sa akong pamilya. So the family doesn't care about me, na hadlok siya na way mutabang niya. The truth is sometimes dili lang takibaw mo communicate sa atong pamilya, sa atong anak. And natay usa ka pasyente si Tatay Manuel, and mura siyag mahadlok mo storya sa iyang anak na grabe iyang arthritis. Iyan ang asawa nagpugos niya, but the moment na nagstorya ang pamilya, sus dali ra gyud kaayo magtinabangay tanang tao para lang si Papa makalakaw usab. And I guess he is walking back to life. He only was walking a day after surgery after 2 knees were replaced. So balik ta sa atong educational series, Doc, unsa man na ang knee replacement surgery? So, kung ako mong pakit-on og x-ray, this is an x-ray of a knee, sa tuhod ni na ay severe na arthritis. So, first, muni ang arthritis na tuhod. We have a severe arthritis sa tuhod, bone on bone here. We also have a x-ray that is normal joint space. And lastly, knee replacement is when we use a new joint to take place sa atong joint na naguba. These are usually composed of a metal and mga polyethylene component. Mo ni sila ang ginagamit sa end sa tuhod. Dili na putlon ang mga tiil, no? Pero ang tumoy sa bukog na naanay arthritis. So, what do I mean sa tumoy na naay arthritis? It's usually the ends of the bone that have arthritis. So, if I show you a knee, this is a knee, and this is a normal knee joint. This is the front that has cartilage. This is the meniscus here. Meniscus, cartilage. Cartilage is blue. This is bone here. When you have severe arthritis, you can have bone spurs. And these are examples of knee arthritis with bone spurs. The bone spurs are removed and the ends of the bone are replaced with the components, no? That is a
methyl and polyethylene component. So mga arthritis warriors, dili putlo ng tiil, only the edges kung asa na ay severe arthritis labi na dire, no? We remove the cartilage na damaged and we replace it with a metal part, a titanium alloy. Okay? And that's why you end up with an x-ray of a knee replacement here. So, I hope tubag ko sa uban mga pangutana kay daghan pa tag tubagon. But for now, we are looking at the different questions. We're already 20 minutes in, mga arthritis warriors. This is all the time that we have for today. I'm Dr. Joe Flor-de-Lis. Comment below if you have questions. And if you want answers, please let us know in the comments, taga-asa mo, where you are from, and your questions so that we can answer them next time. Much love and respect. I'm Dr. Jonathan Flor-de-Lis, hip and knee specialist here in Cebu City. Bye-bye.